السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، حمدا نستجلب به المزيد مما لديه، حمدا يكرمنا به يوم العرض عليه وساعة الوقوف بين يديه. نشهد أنه الله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وإمامنا وقائدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وتابعيه وحزبه. صلى الله عليه وسلم. أما بعد، بادئا ذي بدء أود أن ألقي عليكم التحية، ثم أود أن أهنئكم وأبارك لكم هذا الشهر المبارك، فأقول لكم شهر مبارك وكل عام وأنتم بخير. Beliau As-Sayyid Al-Habib Ahmad Al-Mutahhar berkata, dengan memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan pujian tadi kita berharap untuk bisa selamat kelak di akhirat, di waktu kita dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Dan beliau juga membaca syahadat, yaitu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusannya. Kemudian beliau mengatakan, yang pertama kali kami ingin mengucapkan ucapan selamat kepada para hadirin sekalian dengan ucapan Syahrun Mubarak, bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bulan ini menjadi bulan yang penuh dengan keberkahan untuk kita semua umat Islam. فهنيئا لكم ومبارك عليكم هذه الفرحة وهذه البهجة وهذا السرور بمولده صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Selamat untuk para hadirin sekalian, semoga diberkahi. Selamat untuk para hadirin kalian atas adanya cahaya yang terang benderang ini, atas adanya kebahagiaan ini. Semoga kita semua dijadikan orang-orang yang bahagia dan bercahaya. Amin. فنحن وإياكم في هذا الموسم العظيم وفي هذا الشهر الكريم، شهر نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، مستقبلين بهجته والفرح به صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Pada musim ini atau pada bulan ini, yaitu bulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita semua sedang berharap untuk mendapatkan cahaya dari keberkahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فكما ورد عنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10، ومن صلى علي 10 صلى الله عليه بها 100، ومن صلى علي 100 صلى الله عليه بها 1000، ومن صلى علي 1000. اختلفت الروايات فيما قاله صلى الله عليه وسلم، فمن أشهر ذلك زاحمت كتفه كتفي يوم القيامة، وورد أيضا حرم الله شعره وبشره على النار. Salah satu riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat masyhur, yaitu barang siapa bersolawat kepadaku 1 solawat saja, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bersolawat atau memberikan rahmat kepadanya 10. Barang siapa bersolawat kepadaku 10 kali, maka Allah akan memberikan rahmat 100.
Barang siapa yang bersolawat kepadaku 100 kali, maka Allah akan memberikan rahmat 1000. Barang siapa yang bersolawat 1000 kali, maka di sini ada beberapa riwayat, di antaranya adalah riwayat yang mengatakan bahwa nanti kelak pundaknya akan menempel dengan pundak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di hari kiamat, yang artinya adalah kita akan sangat dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di riwayat lain bahwa Allah akan mengharamkan api neraka baginya. وكما لا يخفى عليكم وتعلمون أن أبا لهب عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما بشرته ثويبة الأسلمية بوجوده صلى الله عليه وآله وسلم اعتقها فرحا فكافأه الله عز وجل بأن العذاب يخفف عنه في كل يوم 2 كما فرح به صلى الله عليه وسلم. Sebagaimana sudah kita ketahui bersama pula bahwa paman Nabi Abu Lahab yang seorang kafir, ketika Thuwaibah memberikan kabar gembira kepadanya, maka Abu Lahab, paman Nabi tersebut, kemudian memerdekakan budak atau hamba sahaya tersebut karena bahagia dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dengan itulah maka Abu Lahab setiap hari Senin azabnya atau siksanya diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kebahagiaannya dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hadzal farah wa hadhihi al-bahjah wa hadzal surur wa hadzal ijtima' alladhi antum fihi huwa min ajalli ma yumkin an yushahidahu al-muslim fi al-ihtifa'i wal farahi bihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan kebahagiaan ini yang sekarang ada, kemudian dengan gegap gempita ini, kebahagiaan ini, perkumpulan ini yang luar biasa adalah sesuatu yang sangat agung yang akan disaksikan oleh seorang muslim, yang mana disaksikan oleh seluruh umat Islam di seluruh dunia dalam peringatan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walakin kama qala katsirun min ahli Allah ومن أهل العلم ممن أظهر الله لهم سبحانه وتعالى سر الوراثة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أن حقيقة الفرح بالنبي صلى الله عليه وسلم مع إقامة مظهر هذه الأفراح هو أن تولد فينا صفة من صفاته التي كانت فيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Sebagaimana yang dikatakan oleh kebanyakan dari ahlillah, para ahli ilmu mengatakan bahwa di antara rahasia wirasah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa hadiah dari kebahagiaan ini, dari gegap gempita ini adalah bahwa nanti kita akan mendapati salah satu dari sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada pada diri kita. Amin ya rabbal alamin. Fa haqiqatul farah bil maulid أن تولد فيك يا تابع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويا من أنت من أمته، أن تولد فيك صفة من صفاته وخلق من أخلاقه حتى تكون محمديا في تعاملاتك وفي أخلاقك وفي سلوكك. Sebenarnya adalah hadiah yang paling utama pada diri kita ketika kita bergembira dengan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seharusnya lahir pula pada diri kita sifat-sifat di antara sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita menjadi salah satu umat yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu sifatnya. فهل ينتج عن هذا الفرح وعن هذا السرور تغيير فينا وفي معاملاتنا سيما فيما يتعلق بهديه ووراثته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فيما يتعلق بصلاتنا وتلاوتنا للقرآن؟ فإذا كنت بعيد من القرآن وإذا كنت لا تتلو القرآن إلا قليلا فحقيقة الفرح بالمولد أن تتجدد الصلة بينك وبين كلام الله عز وجل والصلة بينك وبين القرآن. Dan di antara hasil dari maulid ini adalah perubahan pada diri kita, terutama adalah
sesuatu yang berkaitan dengan hidayah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama adalah bagaimana salat kita, bagaimana bacaan kita terhadap Al-Qur'an. Jika kita tidak mendapati pada diri kita, terutama adalah hubungan kita dengan Al-Quran, maka hakikat dari kebahagiaan kita yang paling utama adalah kita memperbarui hubungan kita dengan Al-Quran, hubungan kita dengan Allah di dalam salat kita. Bagaimana kita memperbaiki hubungan kita di dalam membaca Al-Quran, terutama adalah untuk para penuntut ilmu, para santri, sehari berapa lembar yang sudah dibaca. Kemudian juga terutama untuk salat, semua di antara kita, bagaimana salat kita. Jika kita berbahagia dengan Nabi, maka perbaikilah salat kita dan perbaikilah bacaan kita terhadap Al-Quran. كذلك من الأمور المهمة التي تجدد بها العهد مع الله عز وجل وتكون من أهل الصفوف الأولى في الدخول معه صلى الله عليه وسلم إلى الجنة أن تكون لك خلوة مع الله عز وجل، سيما في الثلث الأخير من الليل، وأن يكون لك نصيب من قيام الليل، وأن يكون لك نصيب من التهجد. فمن أسرار الفرح به صلى الله عليه وسلم إن لم يكن لك نصيب من قيام الليل ومن التهجد في الثلث الأخير من الليل، اجعل لك بعد هذا الاجتماع وبعد هذا الفرح نصيبا من الخلوة بالله عز وجل في الليل. Dan di antara kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita berhak masuk ke surga bersama shaf awal, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amin ya rabbal alamin, adalah bagaimana kita melihat khalwah kita ma Allah, bagaimana kita di sepertiga akhir, bagaimana tahajud kita, bagaimana qiyamul lail kita. Jika ternyata ini belum ada pada diri kita, maka kita perlu perbaiki ini semua, terutama setelah kita memperlihatkan kebahagiaan kita dengan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setidaknya sepulang dari sini, mari bersama-sama kita upayakan agar kita punya bagian walaupun sedikit sebelum datangnya fajar untuk bisa bertahajud, berkhulwah bersama Allah Subhanahu wa taala. Wal kalimat wal ibarat haqiqatan la tasif هذا الفرح الذي أنتم فيه وما عاد إلينا وما عاد فينا من سروركم ومن فرحكم به صلى الله عليه وسلم، فلا أريد أن أطيل عليكم، سيما وأن في هذا الجمع من المشايخ ومن العلماء من ستسمعونهم وستستفيدون منهم. أختم كلمتي بالتوجه إلى الله عز وجل، فنسأل الله عز وجل أن لا يقيمنا من هذا المجمع ومن هذا المجلس إلا بذنوب مغفورة، آمين، وبعيوب مستورة، آمين، وبحاجات مقضية. آمين. اللهم لا تصرفنا من مجمعنا هذا، آمين، ولا من مجلسنا هذا إلا وقد بدلت سيئاتنا إلى حسنات. آمين. اللهم اقبلنا على ما فينا. آمين. اللهم لا تخرج أحد من هذا الجمع الجمع إلا وقد خلعت عليه خلعة الولاية. آمين. إلا وقد خلعت عليه خلعة القبول. آمين. اللهم أكرمنا بالوراثة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. آمين. اللهم اختم لنا بالحسنى وأنت راض عنا. اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Kemudian beliau ingin menutup kalimat dan ibarah ini karena banyak masyayikh yang lain yang insya Allah akan antum dengarkan nasihat-nasihat beliau. Beliau mengakhiri kalimat ini dengan doa. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.